Hi guys, mayong adlaw. Kay okay naman ang atong panahon today. Wala na kayo ulan. So nang labas si mama, pero gamay ra man kay ni iyang gilabhan kay gahapon human naman kog panglaba. Gihalay na lang pud na kog balik kay umog-umog pa man. Samtang nang labas si mama, gabidyo-bidyo pud ko ari among palibot. Indot kay imong palibot ron kay walay ulan. Na akong tiya nang laba pud ay. Mauni among morning routine diri sa bukid. Humagpangapi, manglaba, manilhig, manglimpyo sa palibot. By the way, basig natingala mo guys, ug unsa ning gipangbitay diri sa punuan. Christmas tree ni guys, katong December pa ni pero wala pa nako nakuha. Pangwaon ra unya ko nagwa koy laing lingaw. Aw, pwede ra pud dili kay malingaw ra man ang mga bata maglantaw. Akong tiyo nabisi pud bisita sa iyang talamnan, sa iyang hacienda. Bitaw oy, gamay ra gud nga talamnan guys, igo ra pang konsumo niya kay siya ra man usa, wala man siya asawa ug anak. Single and available pa ni akong tiyo. Bitaw oy, diri sa bukid guys, wala gid may problema diri bugas, wala may pamalit og bugas kay naara may maani para konsumo. About sa sudan pod, naaman po'y mga gulay-gulay diri sa palibot. Dili lang gulay ang naas palibot guys, mga kuan pod, mga halaman, mga bulaklak, daghan kayo ay. Hilig man pod kayo mig mga halaman diri guys, mga bulaklak ba. Ang mga tiya daghan pud kaayog mga flowers iyang palibot. Mao ni ang palibot namo diri guys. Nindot kaayo nya, peaceful, daghang mga tanom-tanom. Nindot inigmata nimo ba ingon ani dayon imong makita. Tawhay ra kaayo jud. Nindot kay sa mata. Kalimot ra kas imong mga problema. Daghan pud ay mig tubig diri guys. Wala ray bayarin, libre ra. Pag gusto kag laba, wala pa day ka maglaba si mama, abi na kog human na. Nalingaw man kog video-video aring palibot gud. Apoy bata na ko nagsamok-samok sa iyang lola. Sige guys, bye-bye. Dire ra ko to bang akong video kay maligo sa ako. Salamat sa pagtan-aw.